السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متتبعي مرة أخرى محمد الفيلالي. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله سنحاول التطرق إلى الفقرة الخاصة بالكلتات الغذائية الخاص بالسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي علوم الحياة والأرض. Donc, on va commencer par les rations alimentaires. Donc, nous allons voir les composants des aliments. Donc, les composants des aliments, généralement, les aliments, ils sont composés par des aliments simples, que ce soit l'eau, ou bien les vitamines, ou bien les sels minéraux. Et on a aussi les protéines, les lipides et les glucides. Nous allons voir comment découvrir les constituants de chaque élément. Par exemple, c'est un indicateur coloré de l'amidon. Aussi, le nitrate d'argent, c'est un indicateur coloré des cils de chlorure. On a l'oxalate d'ammonium, c'est un indicateur coloré de cils de calcium. L'acide nitrique, c'est un indicateur coloré des protéines, etc. Maintenant, on va commencer ce qu'on appelle les rations alimentaires. Ça y est? Donc, comme introduction, donc pour ces diverses activités quotidiennes, l'homme a besoin d'aliments qui lui permettent un rapport ou bien un apport en énergie suffisante pour couvrir ses besoins énergétiques. دونك للقيام بمختلف الأنشطة اليومية الإنسان يحتاج إلى أغذية لكي تغطي إنفاقه الطاقي الكافي للقيام أو لتلبية الحاجيات الطاقية. Comme question ou bien تساؤلات: quels sont ses besoins en matière et en énergie et quels sont les facteurs qui influencent ces besoins et comment suivre une bonne alimentation quantitativement et qualitativement. Ça y est? Donc, dans ce vidéo-là, on va voir quels sont les facteurs qui influencent ces besoins et comment suivre une bonne alimentation كمًا وكيفًا. Ça va? Et quels sont ces besoins en matière et en énergie. شنو هي هاد الحاجيات من المادة والطاقة. دونك هاد الأسئلة هادو كاملين غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم انطلاقا من هذا الفيديو. Ça y est? Donc c'est très simple. دونك هذا الدرس هذا فهو بسيط جدا، ولكن دائما في الامتحان الموحد في الموحد يكون دائما عليه مجموعة من النقاط. إذا نبدأ على بركة الله بخصوص les rations alimentaires ou bien الكلتات الغذائية. Donc on commence par la valeur énergétique des aliments، يعني القيمة الطاقية بالنسبة للأغذية. شحال كتعطينا هاد الأغذية، شحال كتعطينا ديال الطاقة. Donc la valeur énergétique de certains aliments simples comme les glucides et les lipides et les protéines. علاش ما ذكرناش اللو ولي فيتامين et les sels minéraux؟ حيت هما ما كيعطيوناش الطاقة، حيت حيت ما كيعطيوناش الطاقة. Donc il est estimé par exemple 1 gramme de glucides libère environ 17 kJ. 1 gramme de protéines libère environ 17 ou 6 kJ. Et 1 gramme de lipides libère environ 38 kJ. Ça y est, إذا كتلاحظوا أن الدهنيات كتعطينا طاقة أكبر من سواء السكريات أو البروتينات. إذا الليبر هي يعني تحرر. إذا كيلو جول يعني وحدة من وحدات الطاقة. Avec comme une واحد المعادلة أن 1 كيلو جول يساوي 4.18 كيلو كالوري. يعني هذا كتساعدنا في التحويل من الكيلو جول للكيلو كالوري ولا من الكيلو كالوري للكيلو جول. اذا الا بغينا نحولوا من الكيلو جول للكيلو كالوري يعني نضربوا داك الرقم نضربوه في 4.18، ولا بغينا نحولوا من الكيلو كالوري للكيلو جول غادي نقسموه على 4.18. Donc 2 on voit les conditions d'une alimentation équilibrée. شروط التغذية المتوازنة شنو هما؟ هو أن la première condition, les glucides sur les protéines, il doit être entre 3,5 et 5. Ça fait la deuxième, la quantité de lipides sur la quantité
des protéines est égal à 1. Et la troisième condition, les protéines animales sur les protéines végétales doivent être supérieures à 1 sur 3, c'est-à-dire 0,33. Ça y est? Donc, 3, les facteurs qui influencent les besoins énergétiques. Donc, les besoins énergétiques quotidiens varient d'une personne à une autre selon plusieurs facteurs. On a l'âge, يعني السن, le sexe, يعني الجنس, واش ذكر ولا أنثى, la taille, يعني القامة, la masse, الكتلة, l'effort physique, يعني المجهود العضلي, et l'état physiologique, يعني الحالة الفيزيولوجية. مثلا إلا كانت امرأة حاملة ماشي هي امرأة عادية, ماشي هي امرأة مرضع. صحيح؟ دونك هذيك لي كونديسيون ان شاء الله غادي نخدموا بهم في التمرين اللي غادي نحطوا لكم هنايا, وانتم غادي تجاوبوا عليه وتوضعوه في لي كومونتير, وان شاء الله في الفيديو المقبل غادي نوضعوا التصحيح ديال التمرين. والتمرين هو كالتالي: ان ادوليسون, واحد المراهق, ا مونجي لي زاليمون سويفون دون 24 يعني دون ان جور: 400 غرام دو غليسيد, 80 غرام دو ليبيد et 90 غرام دو بروتين. La question 1, calculez les deux conditions pour dire est-ce que l'alimentation est équilibrée ou non. 2, calculer l'énergie calorifique de protéines, glucides et les lipides en kilojoules. Ça y est. Calculer l'énergie calorifique totale de cette ration alimentaire. Et la dernière question, est-ce que l'énergie calorifique issue de cette ration alimentaire est suffisante, sachant que les besoins d'un adolescent sont 12500 12500 كيلو جول. صحيح؟ اذا هاد التمرين راني حطيته هنايا ان شاء الله في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نطرح التصحيح ديال هاد التمرين هذا, وانطلاقا من هاد التمرين فيه الدرس كله. اذا اللي خدمتي هاد التمرين هذا فهو كافي انك تضبط هاد لي غاسيون اليمونتير. صحيح؟ اذا وصلنا للنهايه ديال الفيديو هذا, الى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله. ما تنساوش تصايبوا التمرين. الى اللقاء. محمد الفيلي يشكركم في فيديو مقبل بحول الله.